Ma'am Sherilyn for her presentation a while ago, because part of our report supposedly was already presented by her. So thank you so much, Ma'am She. And what we need only, Ma'am She, just a request. We would like to request to have a soft copy, Ma'am She, of the system of the processes that you have presented, because wala man may kabasihanan, no, aside from the ones that you had presented. It would be better if we can also have the soft copy, so that in toto we can read what are being stated there as part of the uh, review mechanism committee. In tweet, we have here a copy, the hard copy, because Ria shared to me this annual work plan in 2016 up to 2019. And I am so happy that God is already incorporated. And so we need only to strengthen our for 2016, it is there, strengthen implementation, integration of God. It will remain Cerbri for this year's annual plan. They recognize teachers with exemplary performance, then the incentives. Then for 2017 also, we have here the mechanics for the different searches. Then, okay, the process is already there. Awarding of prizes, the legal basis by showing memorandum, the criteria, so that the personnel will be given rewards and awards, scrutinize, evaluate, then awarding of prizes. For 2019 also, we have there, for 2019, guidelines are crafted, criteria, mechanics of the different searches. Still, there is a division memo as the legal basis, and there is quarterly meeting of praise. And ours is, we have a regular meeting of praise for our kumustahan, scrutinize, evaluate, then purchase of Plex, preparation, award. If ever there are good suggestions on how to strengthen our system as regards to giving rewards, then our group is very much happy to welcome your suggestion also, because more heads are better than one. More heads are better than two. So, Hello, sir, Ma'am. a Ma'am part of this system has been already reported by Ma'am She. Ma'am She, we would like to Ma'am ask you for a Jen, copy of that one, Ma'am She. Ma'am Jen, ang Yes? inyo, tanaw ta sa tool, no? The agency tracks the efficiency of R&R processes and uses data to improve system. Annual R&R budget utilization vis-a-vis R&R implemented programs. So kuan na niyo, ma'am, processes and uses, then kuan, ma'am, budget utilization, iyo Okay. yaong, then what else? Tracks the efficiency of R&R processes and uses data to improve the system. Okay. Mauna Ma'am ang She, inyo. Ma'am She, mangayo ra kami nan kuan, Ma'am She, nandiyaon jaw kopya sa imo, soft copy. We also have here how the money was being spent for the budget utilization in 2018 to 22 based on the RRR budget utilization plan. Okay, that one.
So in 2018, we have 220,000, and it is broken to this utilization, and it 105% manggani baza the expenditure was more than, because it's already 105%. That was the money was intended for the loyalty awards and most outstanding employee awards. And for 2019, we have 2,625,000. 2,500,000 for the loyalty awards, 150,000 for most outstanding employee awards, and 50,000 for most valuable personnel. And in 2020, we have 1,070,000, of which these are the uh, these are broken into loyalty awards, most outstanding employee awards, and most valuable personnel awards. Then it was already it's not signed by Mamalo. That's still budgeting pa man hinoon ini. For the actual, kaya man lagi ini kapirmahin. It's only in 2017 ang napirmahan, and also in 2016. Yeah, in 2020, balik ka ani adto paan, yeah. Oh. The budget allocation is 1,070,000. Oh, thank you. Nanubra man ini 150. There is also 50,000 for most outstanding valuable personnel. Magamit pa ni ma'am, no? Magamit pa ni kuan 2018-2022. Yes, ma'am. This will be our reference, ma'am Shi. Oo, This will be magamit our pa. reference in reviewing our system, ma'am Shi. Oo, magamit pa. So for this year, ma'am Shi, 2021, may I ask kung pila ato budget ini or ya pa? Mag-meeting pa, ma'am. NR, appeal man ang budget officer o accountant Okay. sa kuan pag-constitute na apat paghimo pa lagi kong 15 members sa R&R. Tapos i-present na mo sa inyo din mag-meeting dayon kung pilay budget. I-present sagud kung uno na mga awards. Kung uno na mga awards aside pa sa PBB. PBB is included. Loyalty award is included. Oo, plus other mga kung gusto unsay ato pa mga award. Oo. Na-involve ang monetary. Yeah. Ma'am Shi, may I ask if there is a ceiling for a budget allocation for the R&R? Kanang ato pa pila man tong giingon sa ato meeting. Sir Bray, pila man to? Ka-percent? Okay. We will just kuan Mangutana sa tamam kung pila ang gialaw sa budget sa R&R. Oo. Kay mo shoot up man kita. O malagi. There must be a ceiling how much. Okay. Mangutana sa For ako. now, Sir Brad, that's all for our Mag-budget gayon, mag-budget. Kay para kuan, to be approved. Good morning. Okay, salamat. Thank you so much, Sir Brad. Thank you, everyone. Okay, ma'am. So ang nakita na ako, ma'am, no, bagan andun sa folder jaon, ma'am Sherlyn, atun sa karaan, because mostly the signatories are that of Ma'am Malus. So the only thing na kumbaga sa ako na lamang ma'am pagtanaw mo, it's a mother plan, katong 2018 to 2022, sakto, ma'am? Oh, plan na to, sir. Oh, kakuan na-permahan na siya ni Merna. Kuya mahulog Yes, ma'am. ang kwarta. Sige, Wala ma'am. mahulog kay gipaundang man Sir Brian ni Ma'am Jokar ang katong most valuable. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Oo. Ang ako ra point, ma'am, is ito na document, ma'am, atong 2018 to 2022, it's a master plan.
So anato kuman ini hanapon kuman an i-browse nato is ang annual implementation plan nandito. Kumbaga sa SIP, no? We Yes, have sir, annual Bri. implementation Ano ma'am? plan Ano ma'am? Yes, sir, vis-a-vis Bri. vis-a-vis an budget utilization ma-reflect naman sa annual implementation plan kay kung ako kuman i-present an ininkuan ando to taghanap ng CSC for this anay pagkadali mo Hala sir. may ni Hala. maman an MOV, no? Oo. We need to have this in place kaning letter of submission to the commission Oo. na kuan about sa ato letter of CEC to agency regarding kumbaga bias nan agency, no? About sa review mechanism kumbaga dato mga 2017 2018 di na nato count kay an hanapon nila 2020 man. So if Oo. that could help ato dadto i-update himo ta utro ng daon if Oo. that could be kuan As long reference. congruent to this kuan Oo. congruent to this Oo. MOVs indicators na hanapon nila. Yeah. Oo. Tapos sir, So, ipasa we have gadud sa civil service, no? Para valid then yun. ipasa ma'am pa-receive tapos Mm-mm. dahil sabi reply dapat Mm. Kajari Maala. may letter of CSC to agency regarding the approval revision of Oo. R&R policy guidelines, no? Oo. Then a tracking tool maybe ma'am ning ato i-browse dito ba sa nga to makita nato dahil ini about sa praise, no, about sa policy basin Mm. kita dahil to correspondence ng ato agency sa CSC. Basin dahil nga to files nila na kung waya pa na ako gadud ma-intoto pag ukad Waya. dito na Sir, waya, sir. Waya kita makapasa sa civil service. Actually, ako nagipangita. okay. Oo. So dari sa kan ma'am na end. So basin di ba naglaong man sa ma'am ang CSC na pwede man ongoing an ato endeavor. So why not put this in play, submit nato, pa-receive, and then while waiting, at least we have a received copy of that correspondence. Oo. And that would be, I guess, good enough to be evidence na we are doing this mechanism. Amo ma'am? Sige. Oo, So, sir. Muna ang wala sa ato kanang sa kuan sa civil service wa sila kadawat wa sad ta magpresentar. and then, ma'am, sakay sa level 1 na raba doon, ma'am, pan sa level 2, apil na dito, ma'am, neng dito mga annual R&R budget utilization vis-a-vis implemented programs. Amo to Yes, ako sir. tag-raise na daton tagpakita nimo ko man, ma'am, is I believe master plan ra dito. Anato hanapon nandito is kumusta Annual. ang budget utilization vis-a-vis implementation sa 2020 and ang sa kumana tuig bahala ongoing pa. We need to have evidence on that documents. Sir, and kung mag-track, sir, sa kuan, is it 3 years? 3 year back? 3 years back? Last year, ma'am, ta magsugod, ma'am, 2020. Okay, Bahala na okay. 2019, dira ka nato dito i-count. Anato ra ka paniguruhon na 2020 and 2020 pa rin. bahala ongoing. Bahala ongoing kay amo may advice sa ato ng CEC, ma'am. Okay, Sir Bri. Ipakita sa braga na ako dadton kuan para mabangga nato ang duha. We have this sa level 2 tagbasa kainan ni Ma'am Shi sa review system here. The agency tracks the efficiency of R&R processes and uses data to improve them. So amo niya to kung may ato mga revision sa policy amo to one way to track is daton may ato tag submit ato ma'am amo ton
may tag-submit nato sa CAC, pero admittedly nilang man si Ma'am Shi na waya. So, Yes, sir. ato, basin makaya nato na at least ongoing man lamang na status amo. Oo. Mangal And then, kita, sir, na doon sa ato mga records, sa ato files. pero lang man ka ma'am na waya may ato makalkal. So, Away ang pinaka service, yaon sa mga rewards, awards, yaon sa ila ni Ma'am Camille, sa una sila ni Ma'am Orgid Pundo na sa ini man ma'am, sa ini man na ini na indicator. Oo, wala So, pa sir, wala pa. We can do something at the soonest na at least man lamang bahala kung ang status is ongoing jay at existing na correspondence. And then anato siguro kalkalon ma'am andaton sa budget utilization and R&R implementation program annual na kung kay andaton na hipakita ni Ma'am Nining kay master plan raman tugod 2018 until 2020. Okay. Okay, sir. Ma'am, para ma-narrow down nato Ma'am Ning na down right hanapon anay basta lang na ano pa system nato ang requirement na makuan. And then jari sa practice the R&R committee and managers supervisors can describe explain how the agency tracks the efficiency of R&R process and uses data to improve system. So ini magdaog ini system sa practice man magdaog ini ma'am sa kuan pohon kintahay sa during evaluation kita ini an interview kita may tag-empower na kuman kay di ba ang level 1 sorry ang level 1 si Ma'am Epi Raman HRMO kuman kay tag-empower naman ng committee so dapat ang nitty-gritty nan ini na kuan na ini na level makatubag kita sa describe, maka-explain kita. But of course, kumbaga sa SPM validation, sa DOD na part, ito gani, document, observation, deliberation na part. We will settle for document alone. We know how to deliberate, we know how to justify DOD practice, kumbaga. So, doon ra gibali ma'am ang ako sa ini na pillar. Dato kan siguro nato pinakakalkalon daton annual budget implementation vis-a-vis implementation sa rewards and recognition. Yes, sir, Brian. Kanan daton kung wayay makalkal ang pa ni Ma'am Shi, at least we can start at the soonest with a form of correspondence. Siguro Ma'am Shi could help us benchmark with Bayugan kung ano ini basin jayla document, sample document basin maka-count kita Ma'am Shi maka-buyos kita or maka-uno kay willing man sila benchmark lang Ma'am ning ato term makahaod. Makahaod. Sir Bry, thank you so much, Sir Bry. Sige ma'am, salamat sab ma'am. Kami, oo. Yes ma'am, salamat sab ma'am, salamat. Thank you. Thank you, Okay, Miss Leah. This time we will hear from our IT, Information and Technology and Communication from Ma'am Cara and Sir Bon Jason. So good afternoon everyone. We are here to give updates as well as our insights from the benchmarking activity on the of our assigned pillar element, which is information and communication, and then the use of technology. So based on our nung last time we conducted our self-evaluation, in our systems in R&R, we only use manual records management to maintain our R&R data and other related documents. So I think our goal, Sir Brian, am I right, is
to proceed to level 2, which is the process defined. Yes, that's our goal, sir. Okay, sir. Miss Cara, can you please present our So to achieve level 2, which is the agency uses a computer-based system to maintain PM documents. So we I think we can use already this itong drive ni Miss Erling nga gihimo for our database, since we can all access this. And then we just need to organize and sort out all the data in there, which are RNR related. So since we need 2020 ba ta mag-start or 2019-2020, Sir Bry? Kung ang system na tag-develop is Already. kumbaga yes sa 2019 on continuing sa 2020, it's okay. Kumbaga Okay, sir. school year na 2E. We just need to dito sa database all our MOVs, such as our process flows, our system review data, our minutes, and all other RNR documents. We suggest ni Ma'am Cara na ibutang na lang ani na drive, and then we will organize this. Furthermore, Miss Cara nag-research siya on R&R para sa regarding sa use of technology, and then she found from DepEd Baguio, they incorporated their Prime HRM tab on their own website. So in there you can find all this tab for their rewards and recognition. I believe these are the non-monetary incentives. So they have the categories, which are the Miss Car. You can filter by category. Sir, makita na ang screen? Yes, makita Okay. na. Paki-click na kan sa drop down. Okay. Itong drop down sa category. Kanina na. Wala siya. Wala. Kana select category. Kana makita. Dili siya. Gana lang ha. So you can filter it by category, which is itong mga what level, for example, non-teaching, most outstanding non-teaching level 1, and so on, like outstanding teacher 1, outstanding teacher 2. And then in the awards, you can also what type of award. They have also their on-the-spot awards and other awards that we are going to implement, yes. And then we already have, for our monetary incentives, we already have it implemented in our electronic human resource information system, or our EHRIS, which Sir Marvin created, I think, last year, fully implemented. So dito, I believe automatic computed na ang itong loyalty benefits. I'm not sure yet if ang PBB is na-incorporate na dito. But yes, that's one. The loyalty awardees are there na automatic. And then for all employees, they can also see their about their computation sa ilang mga loyalties in their status or their profiles. So what else? Yes. Siguro na lang ni kanang i-polish na lang ang mga systems. Ug kani pong sa rewards and recognition katong sa Baguio gani. Pwede siya na to i-integrate na to sa Iris kay na naman ang advantage na to kay natay Iris, so natay database sa tanan, natay list sa tanan personnel sa DepEd Surigao del Sur. So ato na lang gid ni siya i-integrate kay bali. Murag dili ra kayo siya hassle
Tapos Mm. na kuan na pod ni namo siya kay Ma'am Erlyn, which si Ma'am Erlyn naa pod di ay siya list pero naka Google Form lang to. So much better daw na i-integrate siya sa Iris kay isa ra para ang information isa ra. Mm. Mm. And then possibly pwede na nato siya magamit since natay Iris daan, pwede nato maigo sa level 3 in the future. But what is important is our level 2. Ang level 3 kasi is the agency maintains an information management system. So pwede na nato siya dayon daan maano if we integrate this R&R systems in our EHRIS. So I think that's all for our updates for now. Miss Cara, you have anything to add pa? So far maora pod to sir, ang ako lang pod sa katong gi-share ni Ma'am Erlyn nga kaning drive, oo, ikuan na lang ni nato i-rename, i-sort kana kay naa naman tay drive mao naman ni ang butangan na nato sa atong soft copies, ipang plaster na lang gyud ni siya, sir and ma'am. Yes. Okay. Mm. Okay na, Sir Von and Ma'am Car. Okay na, Sir Bry. Thank you. Oo, salamat, no. It's good to hear, no, na nag extra mile ka mo pag benchmark sa Baguio nga nakabagat ka mo nan yadto atong sa kwan. Which is I understand nga dili na lisod himuon nga i-benchmark nato to sa correct me if I'm wrong, i-benchmark to nato dili na lisod kay tungod naanay gidapog si Ma'am Erlyn nga mga soft copies nga igo na lang dito i-migrate sa bag-o na nga katong feature sa Iris nato, sakto ba? Yes sir, yes sir. Naa na daw siya data from unsa to nga year tapos kay wala lang to na-update gyud sir, ingon siya. So much better daw na kay gipakita pud to nako sa iya katong sa Baguio gani sir. Ano siya na ang problema na lang gyud ang pagkuan gani sir, ang implementation ang pag-use na lang gyud kana. Oo. So kibali ang nakita nako sa katong gi-present nimo Ma'am Car nga sa Baguio, mostly about kuan mo about awards, rewards dito. Kung ipakita nako ning kuan, moigo kaayo no, ipakita nako ning outro ning katong ganing tool. Kadali. Kana no. So naa no, igo kaayo nga we have a computer-based system to maintain R&R documents of which katong mga records of of personnel awarded na dito no kay in fact na Windows nga kanang drop down window nga makita dito ang categories ana so very good na makaya nato to i-benchmark no. Ang kon lang siguro itakop lang nako, I don't know kung naa na pod but for me for now ang kuha nako is apil nag-mention man ka ato Ma'am Car nga pati katong mga policy, pati katong mga processes, mga process flow katong data gikan sa ila ni Ma'am Gimalinda, gikan sa ila ni Ma'am kanang ilang Ma'am Sherlyn, all pati sa iba na pillar naapoy murag button pud ba mo murag naapoy button dito nga makaukad pud ta dito sa atong murag separate feature nato nga R&R dito sa Iris. Pwede ba na siya? Pwede ra nato butangan sir og kuan laing tab kibali para sa kato nga pillars. Bahala dito na sa ubos dili gyud siya highlight kay mas nindot man gyud tong highlight katong gani parehas sa DepEd Baguio no nga katog yung pinaka-meet man gyud ani kaya katumang naay tay proof nga nagdawat sila og award no. Ang kato na lang kumbaga accessories nato katong naay mga gagmay na button lang for example we have a compilation of our meetings, a compilation of our di ba like how ini sa atong new normal nga kuan we have compilation of recordings pwede dito nato makarga pwede ba na siya
Ibali sir, mura siya gatong transparency button, murag butangan nato siya ging ana para kuan. Something, dugang lang nga kuan, Oo. Sir Bon. Pwede sir. Okay, Long- anyway, kuan, accessible na lang man tanan atong pwede ikarga, di ba? Opo sir. Oh, pwede sir. Pero katong mga MOV sir, katong mga soft copies, kuan lang to na to, same ra gihapon Google Drive. Pwede naman ang ipang-link na sila katon sa Iris, ang link sa Google Drive i-link ra sab sa Iris. So para Okay, accessible ra pod. kuan ako na kay na-experience man ako na sa LR link nga naatanan ra gihapon sa Google Drive, ipang-link ra lang dito sa Iris, no? So Oo, sir. murag ingana lang nga mechanism, di ba? Yes sir, pwede ra kaayo. So kadto siya, I really appreciate the kuan mo, the miles, the extra miles na ni benchmark mo sa katong system pod nga sa other agency. Let's go for it. Kaya man kaha kay naman tay kuan, you are IT people, and then pag abot sa panahon na ma-plaster na tanan, mag-sit down ra pud kita tanan para kay what if kita tanan pangutan-on kay naa may nakabutang diha nga kuan na the R&R committee and managers supervisors can describe, explain the computer-based system used to maintain R&R data and documents. So pag ma-plaster nato na nga aspect sa atong kuan sa information and communication, we will sit down again. One of our kuan matagi-tagi na nato nga during our kumustahan, pwede nato kanira atong focus na ma-explain further, ma-elaborate further ninyo Sir Von and Ma'am Cara ang kaninga aspect sa nga kaninga pillar, I mean, no? Yes sir. Yes sir, okay po. Salamat. Sige. Okay, this time we will proceed to anay pa. Naway anak sa. Let us hear from the planning, our planning. So how is it? Ma'am Annalisa Guevara and Ma'am Joanne. Good afternoon, Sir Brian. Good afternoon, everyone in this platform. Sir Brian, regarding the reward and recognition, as of this moment, kami pa lang jud ni Ma'am Joanne ang nagsabot-sabutan. We plan unta to have a convergence meeting with other members of R&R. I am talking with its RTD. I hope Ma'am Erlyn Mangadlaw will be one of our members. Kay, for myself, Sir Brian, in my case, murag lisod-lisod jud sa ako nga part, mas nindot unta to kung insider sa division. Kay unang-una, we have to gather, we have to coordinate from the finance for the baseline target of financial budget for the previous nga mga activities. Then another, for the PAPS coordinators, in order for us to know what are those activities that needs to be awarded. Good enough for the presentation of Sir Von and Ma'am Cara, information and communication, that some of the PAPs or the activities na gather na, but 2020 and 2021 man ang hinangon nga plan, we really need the previous nga mga activities for our baseline target para if ever na adjustment, gamay-gamay na lang. So as of this moment,
Sir Brian, we really need someone to gather those data, documents, no? Siguro manundog mi atong sa IT na magkuha na lang mi og Google nya dito nila i-upload for us to evaluate, to assist kung unsa pa tong mga existing nga mga awards and what are the needed budget. Pero mas nindot jud tana to Sir Brian, realistic if magka-convene jud tana para magkuan naman lamang, magplan naman lamang, at least most likely accurate. Ana. So, naglisod yun ko Sir Brian, lami na mo hilak. Ay lang manghilak, ma'am. Makaya ra lagi, ma'am. Okay ra, ma'am. Ayaw ka, kuan. Anyway, kung kuan, okay na, ma'am. Can I talk now? Yes, sir. Let us, kuan, no? Take it not that heavy, ma'am, no? Kuan lang. Anyway, naaman si Ma'am Joanne nga kung ang atong concern is about kung mas better off untana kung taga insider, no? But there is Ma'am Joanne, ma'am, ug sa gipares namo nato si Ma'am Joanne sa imo. So ang kon nato, ma'am, kay sa planning man ni, no? Na browse ba ninyo to, kay ako, as I have said earlier, wala pa gyud nako to ma-into to pag-browse katong shared nga Google ni Ma'am Erlyn, kay base na didto, ma'am, mga minutes of meeting or kuan proceedings sa pag katong pinaka list gyud nato ang mahimo is minutes of meeting nga we come up with this on the spot incentives. Basig na dito, ma'am. Kay kung wala, ma'am, mo to'y pwede nato tukunan, plastaran na lang nato og a black and white na kuan document para i-compass lang nato, i-antedate lang nato kay mamanay advice ni Sir Gilbert, if you can recall, katong primero nato nga meeting with him, nga for as long as we did some sabot, no, we did an agreement, pero ang nakulang lang ta sa pag-document, nakulang lang ta sa black and white, it's okay for us to kumbaga retroactive effort of doing it, i-antedate lang nato nga magkumpas sa like sa existing on the spot incentive. Kintahay katong butang ni Ma'am Erlyn dito nga about sa unsa man to nga example, hala. For example, silibon sa nato to, ma'am. Kadali ra, ma'am. Like for example lamang ning sa ko ano so example lamang, Ma'am Liz, no? Like this kuan quarter February 20, for example, no, February 2020 ni 2021 nga award given to Sir Voltaire. Unsa ni nga event, bali nagunsa man ni murag kuan ni first Monday of the month, di ba naman tay kuan rule na kuan mag Filipiniana attire. And then batukon lang siguro nato, ma'am, ang minutes of meeting or resolution or any form of document as evidence nga nasabutan to, maybe a memo mas bugat nga kuan na ay ingana nga ipa-implement. So di ba plan naman na siya, no? Pero mas nindot yun ang katong
na ay action plan na nag-exist nga part of that action plan is katong naay meeting, and then whatever proceeding of the meeting na nahimo nga memo naa dito na reflektanan sa action plan. So ang pangutana, asa man tong action plan? Mao tay pwede nato ma'am kanan atong kumbaga i-retro nato paghimo, kay anyway we are doing it, wala man ta naghimo-himo og kuan og naghimo-himo og gimmick, kay naa nag-exist man ang awarding ang award. Ato lang to atrasan og himo og action plan nga ikumpas nato sa katong pizza nga first nga na-implement siya. So moatras ta gamay, like for example, January na lang nato himuan og katong action plan. Something like that, Ma'am Liz, na lang. Kay kung ako ipakita karon ang katong kuan sa planning nga part, no, naaman diri. For example, no, sa practice maka-describe and explain man gyud ta, no, from time pag-abot sa time kay sa giingon nako ganina, we will sit down and we'll have an FGD on this. Kani man sa system, kaning naa diri sa screen karon, the agencies are under programs include planned and on-the-spot incentives and recognition, both monetary and non-monetary, for innovative ideas and exemplary behavior of employees. So, planned, ang keyword, ang most important keyword there is planned. Ang kwan lamang, ma'am, kay wala kung motong akong suggestion, ma'am, ato sa i-browse in toto ang katong gi-share nga drive, kay basig naa didto kay wala pud na ako na sagid-sid gyud. Kay kung wala, ma'am, sayon na ma'am, imuha na lang nato og action plan. Di ba, ma'am? Sir? Hello, sir. Pwede ko permission to talk, sir? Sige, ma'am. Sige, ma'am. Okay ra? Sige, ma'am. Kadali. Sir, kanang sa kuan na tanan, no? Planning na, sir? Ma'am Annalisa? Yes, Ma'am Shi. Oo. Jay ato kuan, ma'am. Annual work and financial plan yaoy ato. Oo, ma'am. Annual work and financial plan na ata. Oo. Unsa na tuig, ma'am? Kuan, sir, 2019. Oo, i-update tapos gikuha na ako ni kang Joan, Ma'am Liz, para dili ka mabido. Ang kuan ako lang paano, no, din budget plan. Okay John, ma'am. Okay John, salamat John, ma'am. Ma'am, ayaw pag-guol, ma'am, ayaw pagkaguol kaya ay ato guide, ma'am. I-update ra kan i-update, ma'am. Update na lang sa mabido. Kaya i-guide ni sir sa tool gani. Nay ato, ma'am, ato ra pangutron. Actually parehas man tatanan mag-usab. Madugo gani kay puros mag-usab kami ni Madel, mag-usab sad mi. Oo. Tapos, ma'am, naana mo yung mga MOVs uban. Igo ra man gud ta mag-gather, dili man ta magkuan. Igo ra man ta mangayo og MOVs sa kadtong example pasidungog. Ato ra na siya i-compile siya. Nabido ko sa imo, Ma'am Annalisa, kay ingon niyo nakahila ko Ma'am kuan, ma'am, ang pinaka heart and soul sa inyo sa R&R planning kay kuan, ma'am, kaning kuan, Sir Bry, annual work and financial plan, bali the activities, the amount, the time frame, responsible person, performance indicator, mauna siya ang template. Then sa prepare dayon sa ubos, of course, si Sir Brian Bali, oo, mag-countersign ra ang maghimo. Si Sir Brian Mantanan ang kuan kay siya man ang chair, bali mo countersign ra siguro mi ang maghimo. Amo, ayo pagkabido, ma'am, kayaon kuan ra say pangayoon nini
annual and work and financial plan dayon. R&R budget utilization plan, ma'am. Tapos Okay, Ma'am Shi. naata sir, oo. Tapos kuan ma'am, kanang memo nga address to division office sa division office ug sa field Bisan nga sa division, ma'am nga kuan, division personnel lang pwede na. oo. Tapos, okay man tong kang Ma'am Sherlyn giingon, ma'am, kay Oo, naman dili na ma'am kay need man gud ang loyalty. Paminaw ma'am Analisa kay need man gud i-partner ang division office og sa field kay naa man gud sa field nga kuan nga kanang mga awardees sa anamo kuan niya ang sa division office sad. Oo, sakto ra man ang atong partnership. Dili man maurat to siya ma'am, maurat to wala na kaayo kuan need ra nato mag-update. Dili baya lisod ang R&R pinakagamay bayaon niya, gamay ra baya ang gipangayo sa ato. Okay, ma'am. Ang point na siguro na kang Ma'am Analisa katong sa on the spot, ma'am, kay on the spot, ma'am, sa pangalan lang daan on the spot, so wala gyud na, walay kuan na, no. Naay existing na nato na mga awards mo tong akong gipakita nga sample, pero ang ako ra gyud gi-raise kang ma'am is katong kuan sa pangalan nga planned siya, kung wala na di nato makita mo to atong atrasan og himo. Oo. Okay na. Okay, ani, yes, thank you. Thank you, Ma'am Shi. Thank you, Sir Brian. So in other words, Sir Brian, ang among 2020 nga plan kuan na lang ni sa accomplishment kay vis-a-vis baya, vis-a-vis plan, vis-a-vis accomplishment. So therefore, whatever katong mga awarded na integrate dito sa plan, adjusted plan. Tama, right? Not necessarily adjusted plan, ma'am, kay na implement naman ang pangitao na lang nato is proof lang man, di ba, evidence. Pero mo to kung walay evidence na to makita mo to moatras na og himo. Sir Bry? Sir Bry, excuse, how about anang sa budgeting, Sir Bry? Pareha atong sa 2020 na mga rewards and recognition. Ang sauna mo na pagkuha ni Ma'am Analisa sa budget ato na time, Sir Bry? Nabay kon diri sa budget. Okay, both monetary and non-monetary man, no. Naman tigingon ni Ma'am Sherlyn nga katong work and financial plan. So, pwede na to. Isa na to ka document to support. Oo, kay magamit pa man siya kay 3 years man abot man ni 2022. Kaning annual work and financial plan, then ang R&R budget utilization plan 2018 to 2022 ni siya. Ang ato lang ang office. Oo, sir. Pero na may mga nadagdag, Ma'am Shi, na mga rewards and recognition given. Oo, so, ma-change na sa ang budget niya, kibali? Wala tayo i-change siguro, ma'am, nga budget kay ang ato mang trabaho nagkuanta og kuan, nag-gather ta og evidences. Maura man na ato good. So ang kibali, ang gamiton gihapon na mo, Sir Bry, Ma'am Shi, nakatong kana na work and financial plan. Pero sa ipang-insert na kana mo tong mga rewards and recognition na kuan na nahatag na. Oo, natagaan. Implementation niya. Kung wala existing kuan, anyway, naman master plan man na niya, mother plan. Sa iyang annual dito pwede na kanang giingon nga re-entry kay annual man na may adjustment yun ana. So kung wala pay annual nga implementation plan, no? So siguro ang point nimo Ma'am nga ipasok that if walay maghimo pa lagi, okay, mag-retro man ta kung wala pa. Oo, sir. Kuan man Sir Osborne kaya nga ito mga leader voter lagi. Apil man di usab gyud ta pero at least na ani Osborne nonon. Oo, ma'am.
Aside from that, Pero- Ma'am Shi, aside from that, since human namang ang crucial man gud diha, human namang gud siya, at least consistent ta with our documents from the finance to the from the planning to the budget sa finance, kung how much ang na-spend sa finance, mo po dapat to ang budgeted allocation sa plan. Oh, Ang plan pwede raman mo kuan mo kay anyway plan man siya no, pwede man na siya kibali pwede man nato na ma-justify nga during the implementation na changes nga nahitabo, but as to the plan ingana lang ang iyang plan. Not necessarily ma'am na ato perfect square na ato ang Okay, tanan. Sir Brian. Kay anyway, things could change along the way always man gid na may tabo no. Ang ato ang plan nga naa nag-exist siya. Oh, makadumdum ako sa na-awardan nga uban, sir. Ayuan na nato sila og kuan kay napicturean nako tong uban si Bigson, nato sinang Lokring. Oo. Ang uban. Sige, Ma'am Shi. Sige, Ma'am Shi. So at least ang kadtong humana 2019 2020 ang 2020 ta sugod ma'am. 2020 yes sir, but ang plan man gud ato sir pagkuan kibali sa 2019 pakibali to nga baseline ang sa 2020. Okay. Yeah, so this time since we will be making another plan for 2021, most probably makakuha na kami ng if possible nearest to accurate. So that is why we really need to gather from the whole kuan kibali of calendar 2020 as our baseline for planning in the 2021 para wala na adjustment kibali nga kuan since nag-start naman lamang gayud ta ani. Ma'am, sige ma'am. Ma'am. So mag-need sab ka mo nan ito sa 2019 as baseline. Yes sir, sa 2020 kibali para vis-a-vis siya kuan kining consistent ang kuan ba para whatever nga pag-track kibali along the way sa mga documents kuan gamay-gamay ra nga justification ang mahitabo. Okay ma'am, copy ma'am. Oh. So ako man okay na ma'am, nabayay na. Adon. Yes sir, ang ako lang yun na lagi sir need basig maka adto kong division, makakuha ko sa kanang sa finance, tapos ang mga PAPs man gud sir kay need man gud siya i-include katong mga PAPs nga magkinahanglan og mga awards. O aside from the on-the-spot award sa division from the top management, ang mga PAPs man good kay a lot of PAPs nga kuan pareho ng wins, pareho ng brigada, ESO, may namang mga awardan nanapod karon sa GMF, no katong sa atong kuan, women's ana. So kadto sila dapat naa sila'y mga plans ihatag sa amo so that it will be integrated to our plan. Ma'am Liz, mangayo ra ko ana diri sa Sir? division, Ma'am Yo, Liz. ma'am Juan ma'am. Ako ra nang libuton. Sige, Ma'am sige, Liz, salamat sa Ma'am Jo kay mangayo. kami insider. Oo. Sige. So at least klaro na ko man kuan kumbaga andayan amo. Oo, Sir Brian. Sige, mag-sit down na kami ni Ma'am Joanne, Sir Brian. Oh. Sige, So, Sir Brian. kuan na mo. Ma-plaster da lagi ito. Ma-plaster da ito, ma'am. Salamat, Sir Brian, Ma'am Ma'am Liz. Thank you Salamat so sa ma'am. much, Ma'am Shi. Sir Brian, thank you so much. Sige, ma'am. So, finally, kain na naman sa anin, nawaya naman siya na ako. So we have our last presenter, si Ma'am Eileen and Ma'am Joylyn para sa screening and selection criteria process. Good afternoon, everyone. Yes, ma'am.
Chairperson Sir Brian. Honestly speaking, karon pa mi nagka-contact ni Ma'am Joylyn regarding this R&R selection. Ako lang i-kuan ni siya. So, based sa iya parameter, sir, of the R&R, so the agency screening and selection criteria, process selection and place rewards, naataan ni siya. So, available ni siya, the division memo and the policies also of the CSE as a guide to the division memo. Then, pero amo pa ning kalkalo nun, kaya wala pa mi naka-kuan jud, isa ning lugar. I know records of this are deposited in the office of Ma'am Charlene because but 2020 I guess murag wala kay murag ang last na kuan sa R&R and the prime HR was 2018 17. So murag ang problema lang sa amo ang end are the minutes of kanang sa selection bitaw, sir. Okay, mauman siya. R&R screening selection criteria and processes. So, an R&R committee praised minutes of meetings and results of deliberation. Kung naabataan ni from 2020. Kay as of karon, nagsugod man taan ni karon kaning atong mga recorded ng mga minutes of meeting. But particularly on the selection criteria and processes. Labi na itong mga pasidungog na awards. Mga awards na ipang download mga awards based on division memo. Ba na lang na-copy dire. So, murag sa amo nga end ni Ma'am Kuan Joylyn, ang problema lang namo are the minutes of the meeting. During the selection sa mga awardees. Kanang sa Gawad Award, pwede na ako makonek kay Sir Volter kung giunsa niya pagkuan ana because it pertains to selection criteria man and processes. So kinahanglan jud ta na ay minutes of the meeting. Then kani siyang tools uploaded man na or given man na sa kuan sa division memo kung unsay paagi. Then resolution, deliberation, minutes of meeting, then a complete selection and screening tools used by R&R committee. Kung naani siya. Then, kaning sa feedback mechanism, murag, naana bataan ni Ma'am Joylyn? Kanang sa kuan daay, sir. Pero kung when it pertains sa selection criteria, murag wala bataan. Then, R&R selection and criteria with explicit link to other HRM systems. So, maotong giingon ni Sir Bon ganiha nga ilang i-integrate sa IRIS nato sa division office. So, sa pagkakaroon, sir, wala kami nagka-kuan gyud ni Ma'am Joylyn as to the preparation of our parts in the R&R screening and selection criteria and processes. Murag nagplano ko ang akong plan is tomorrow makakuan ko sa division para makita na ko ang files nga available nga naa kay Ma'am Charlene. Ma'am Eileen. Yes, sir. Pakibalik ko no sa slide, ma'am, katong kuan number 3, slide number 3. Kani, sir. Kana, ma'am. Wala ko to wala kita sa number 2, level 3 naman ng Kani client feedback. Very rapid. dinarata sa number 2 focus. So murag ang among kulang ani sir ang mga minutes lang sa deliberations. Oo. Sa selection. Moto ako pon the same na ako nga suggestion, ma'am, sa uban nga nag-present ato ukaron yun in kwan tagubtubo nato pag-ukad katong gi-share ni Ma'am Erlyn sa ato nga drive kay basig na dito atong gipangita. So for example, sir, kung walay minutes during the selection, mauna ang kuan himuan. himuan nato mo benchmark lang ta magpatabang ta kang Ma'am Sherlyn sa
dito sa Bayugan, mangi mo tan-aw tanan ila sample nan how they go about the minutes sa katungkuan. Kay So, as to the guidelines of selection criteria and processes, naama na siya sa division memo. Permission to talk, Sir Bry. Sir Bry, kanang pwede nako kuhaon ang summary sa kadang atong i-benchmark nga mga documents sa kuan sa Bayugan sa minutes unsa pa man ato i-kuan bitaw para ma-prepare daan nila. Oo, para maisada para pwede ra sa dila i-send sa ako. Kuan ma'am, Now siguro ma'am She, sa ako nga end dili pa mo kay need pa namo tan-awon kung unsay available. Tingbo na lang nato, no? Tingbo na lang nato. Okay. Pagka next meeting na lang siguro para kuan. Amos Sir Bry. ang kuan siguro ma'am, ang nakita na ako ma'am nga common denominator sa atong ipangita is action plan. Okay, sir. Suwat ko, sir, ha? Action plan o minutes ma'am. Okay. Ang nature sa document ba ma'am nga kuan pwede man nato again ako i-reiterate nga we can retroactively prepare the minutes or action plan kay nag-exist man kana nga mga butang wala man ta namakak or any form of gama-gama kay nag-exist man na miss lang nato katong black and white nato. Oo. Sige. Okay, minutes. Sige. Okay, sir. Sir Bry, additional lang siguro sa mention ni Ma'am Eileen. Sige Ma'am Joy. Oo, actually gay na kami nag-chat ni Ma'am Eileen. So regarding sa katong mga legal basis nato, naana ko gipang gi-save nga mga kung legal basis then na katong previous nato nga gi-present during the atong assessment naa sa ako gihatag ni Ma'am Sherlyn. Actually naglibog pud ko kung mo-cover ba ta atong previous years nato or current lang 2020. So mo to nag-ask ko ni Ma'am Eileen dapat daw 2020. So sa 2020 makita di ba na-mention man to sa atong pag-benchmark kung makita sa atong website pwede ra ta maghimo og list of legal basis then ma-mention lang nato nga as to kuan naa sa ato ang website or i-upload vid nato sa katong gihimo nga kuan ni Ma'am sinsa to ni Ma'am Erlyn ba to or ni Yes ma'am. I-upload gid nato dito sir. Para sa ako yes okay kay just like in the face-to-face nga evaluation for example, ingon di ba ingon ang Bayugan nga kung kanang policy na starring na sa 9 out of 15 pillars for example, sige i-print na ka 15. Ka 15 ka 9 para dili na ta mag-ambak-ambak nga mag-link ta kung virtual man ta, mag-link ta basin og mataran ta sa signal or ana ba. Sige. Mas mayo pa nga the more backups we have, no? The more nga kaukara nato. Let's do it kay sayon raman no. We have unlimited storage man sa atong DepEd. Oo. Then Sir Bry, katong list of like previous na naman tay list of awardees na tay list of nakaduwat sa PBB, loyalty, PEI, etc. Sa karon, ang nangayo ko ni Ma'am Madel sa katumak sa especially sa RPSO na siya list pero kinahanglan ba nato og na-approve or kato na lang list nga submitted payroll or katugong paid mismo? Ang madumduman gyud nako ma'am sa giingon ni ng taga Bayugan, every document is signed para valid siya. Sige. Ana lang siguro ma'am ay naana sa ako ang katong file. Mani kag bisulugma, ako lang ihatag sa imong uban ma'am. Okay, magbagkuan lang ta ma'am og napog time. Joy, Sir Brian, musulti ko. Joy, kana ganing na may minutes dito Joy dito sa kuan
Paki-check sa Joy kung mangutana pa ta sa bayugan kay naay ato sample dito sa inyo folder sa kuan Joy sa Previous. Oh, nasa previous years ma'am na, pero karon wala sa katong bag-o. Kay lahi naman gud pud ang pagpasidungog award, lahi na siya criteria Kung kung nga Joy ka ng ang minutes ayoon man na nato sa kadtong committee nga kadtong kinsay nagdalaan ng pasidungog, di ba? So mag-ingon ra ka Joy kung mangutana pa ta sa bayugan Joy ha. Oo, ma'am. Okay, sige. Lang siguro to Sir Bry. Sige. Sige, Abot na salamat. lang nila. Kuha na lang mo, sit down na sab mo after, no? Kay we have kuha naman. So okay na kita, no? Tanan na naka-present. Yes, sir. Tanawan ako. Okay na, last na dato sila ni Ma'am Eileen and Ma'am Joylyn. So, time check, it is 4:55 PM. Sakto ra gyud ang atong kamustahan time. And I am very much grateful for perfect attendance ba kita karon? Murag sir. So I am very grateful for the perfect attendance of all the members of the R&R. So I really believe na fruitful kaayo atong hapon karon, no? Ang atong kulukabildo, atong kumustahan. Because that was our prayer, sir, to be fruitful. Oo. Salamat sa imong pag-pray, ma'am, no? Salamat sa fruitful discussions. I believe na na-enlighten, no? Na-enlighten kita somehow sa mga gray areas na ato ano na clear out ang mga cobwebs kumbaga. Mas klaro na andayan amo kay na clear out naman ang cobwebs. So we are hoping now na come next kumustahan ano na may ato i-expect na sab na siguro kumbaga nition na kita sa first two na gaygay kumbaga ni taas na takit mutaas na sabtanan nan gaygay, no, nan ladder kumbaga scaffolding inin ato trabaho. So pag abot sa hangtod na mo abot kita sa panahon na magpati-pati ra kan kita, no. Na maabot kita sa panahon na anako tag-envision na na kumustahan sa sunod is by by pillar na daon re ato istoryahan para adara kanta mag fine tune dajon amo. Sir Bry, this is a good start, Sir Bry, sa ato. Yes, ma'am. Na pag kibali ma'am na kay kada manggod pillar mulang manggod na the committee can explain and describe. So ato gadodon paninguhaon na aside from the documents na ato tagdapog maka-explain sab kita sa kada pillar bisan kay base kung sino ilaman i-pick up nan i-identify, i-point out ng taga CSC. Oo, anybody could. Random ba yan? Oh. And I believe again, no, let me reiterate na fruitful ang ato discussion today and this afternoon, and I am very much grateful again to everyone. And God be the glory. Sit down nasab kita further, no, sa ato mga isig ka partner, and then muprampra ako sa ato group chat sa sunod nato na mga kumustahan na sab mo. And anako ra gud pinaka request na ato anay ukaron, no, ato i-browse kadto pag sa gidsid ang katong i-share ni Ma'am Erlyn sa ato kay basin na ditoy atong gipangita nga document na pwede na nato i-note down nato nga na di ay ni for 2020 na ali for 2021 para narrow down pud ta sa katong unsay ato yung na-identify nga kakulangon
nga ang pinaka dako nga bulato nato is retroactive, but then let us not consider that as too heavy kay we could benchmark. So I guess that would for us to call it a day. So may I request from anyone to lead a short closing prayer? Maybe Ma'am Annalisa. Ay, kamura gagad na duhanak nakita ma'am na kuan mga GI. It's okay ra, sir. It's okay ra, sir. Salamat. Okay. Ma'am. Let us pause for a moment and feel the atmosphere, though we are not together, gathered together in a one place, but we are gathered together in this one virtual room. So let us pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our most precious and loving God, we praise and give you glory for everything you are given to us. Lord God, we are not worthy and we are not pleasing to you, but we really need you. Please pardon our sins because every now and then we do commit mistakes. And with that, we are big sorry. Lord God, thank you for everything that you give to us, especially the gift of life that we are enjoying, the healthy and sound mind, healthy body and sound mind, that despite of the health calamities, the surge of pandemic, you never give us you always give us your mighty protection. You are our divine protector. Thank you, Lord God, for the knowledge that we gained this afternoon, the insights, the thoughts, the sharing from our colleagues, especially Sir Brian. Thank you for giving him to us to guide us fatherly. We lift up to you the DepEd family of Surigao del Sur, the top management. Thank you for choosing us to guide and to lead your flocks. And with that, Lord, we can do nothing without you. So we really need you. We really need you. Every now and then, we really ask your guidance, your protection, and your divine providence. All these things we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Ajag tanan na mo kay anato pandemic, nagpagara gayud, no? So keep safe everyone. Yes, sir. Tap na siya ang barobo, sir. Dagi ma'am, sabi naman Delta na gyud ni. So Thank you. be safe everyone. But let us not lose Open your camera. Open your camera so that we can see each other. Wala ko'y ma'am. Nara. Wala ka ma'am gigamit. Ayan. Thank Okay. you everyone. Sabi. Ikay part sa Yes, oy. minutes. Sir Brian, naanad ba ya jud mi Sir Brian nga ang among minutes nakalamp gayud from start with later, attendance, minutes, and pictorial. Lagi, oo. Bakit yun na, no? Oh, package. So, meron na tayong pictorial. Thank you, everyone. Salamat sa tanan. Ingat. Bye. Miss Ria. Hi, Miss Ria. Hello, ma'am. Yang, adoy ako tag PM sa imo. Yes, ma'am. Thank you. Para sa sunod na na kumustahan. Diyan na sa ato ka-presentar. Sige, Thank ma'am. you. Bye. Ma'am Ria, regards ko sa kukuan. Sige, ma'am. Salamat. Wow, ma'am.